Praise God. Paningkamutan nato uban sa tabang sa Ginoo, praise God, nga ang buluhaton sa Dios, praise God, ato kanunay nga ma-priority sa atong mga kinabuhi. Praise the Lord. Praise God. So, ang activity ni Satanas maigsoon ko, no? Ngadto ngari ang iyang ginabuhat, no? So, usa ka butang maigsoon ko, his plan. Praise God. He will attack you in the areas of worship of God, the Word of God, your Christian walk, and your work for God. No? Mao ni ang mga atakihon ni Satanas sa atong mga kinabuhi maigsoon ko. Una, ang atong areas of worship sa Dios. Muni una. Ikaduha, ang pulong sa Dios. Ikatulo, ang atong pakiglakaw diha sa kabubuton sa Dios. Ikaupat, ang atong buluhaton diha sa Dios. Mauni kanunay ang main target ni Satan. Praise God. Una, ang atong worship. Bantayan nato migsoon ko. Hallelujah. Kung kita maigsoon ko, wa na'y ganang mo worship. Kung kita wa na'y ganang mo palakpak, wa na'y ganang mo daig, wa na'y ganang mo ingog hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus. Hallelujah, mga pulong sa pagdaig diya sa Ginoo, bantayan nato. Kung kita maulaw mo daig sa Ginoo, bantayan nato. Kini maigsoon ko, buhat ni Satanas sa atong kinabuhi. Dapat kanatong mga Kristohanon di nato hatagag higayon nga diin kita maigsoon ko ilaron ni Satanas nga diin atong ikaulaw ang pagdaig ug paghimaya sa Dios. Nganuman kay ang pagdaig ug paghimaya sa Dios mao kini ang atong gamhanang hinagiban aron si Satanas atong mapalagpot sa atong mga kinabuhi. Praise God. Muna dapat maigsoon ko as a Christian, as a true Christian, we must be a true worshiper. Praise God. Kung doon na may tinuod nga magsisimba sa Diyos, dapat kita nga nakasabot sa kamatuoran. Praise God. Hallelujah. Malipay ko maigsoon ko. Praise God. Malipay ta. Praise the Lord. Hallelujah. Na din sa diyang mga katigom kita maigsoon ko ang matag usa kanato. Adunay kamaya. Hallelujah. Adunay kadasig diya sa pagsimba. Praise God. Dili lang sa matag Domingo maigsoon ko aban bisan sa atong online. Praise God. Hallelujah. Kinahanglan maigsoon ko atong i-exercise. Praise God. Ang mga pagpalakpak atong exercise, ang pagdaig sa Ginoo, pinaagi sa pag-express sa atong mga pulong sa paghimaya sa Ginoo, sa pag hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, labi na sa mga pag-awit, maigsoon ko bisan ng atong mga anak, ato silang i-train ni aning mga butanga nganuman tungod kay kini importante, kay kini mao ang atong gamhanan nga hinagiban ingon nga mga Kristohano. Praise the Lord, hallelujah, no? Praise God, hallelujah, nagakalipay kita maigsoon ko, praise God, hallelujah. Og ang Dios labaw nalipay maigsoon ko sa diha nga ang atong mga anak, praise God, hallelujah, matrain nato diha sa pagka worshiper, praise God, nga diin malipay kita, nga diin hallelujah, ang matag usa kanato adunay ginatawag kadasig kalipay kanunay nga moday diha sa Dios. Praise God, hallelujah. Apan una maigsoon ko kini makatunan sa atong mga anak. Dapat kita maigsoon ko makitaan sa atong mga anak nga diin kita nahimong mga true worshiper. Praise God. Ug mao ni atong timan-an kanunay maigsoon ko nga si Satanas muatake sa atong worship. No? Praise God. Muna ba tayo maigsoon video hinay nagay kamuday maigsoon ko, no? Bantay, no? Kay murag hinay-hinay na gakamang-kamang si Satanas nagkaduol na. Nga naman tungod kay iya mga igsoon kong palungon ang imong desire sa pag-worship sa Dios. Nga naman abi migson ko nganong dili gusto si Satanas nga muday ka sa Ginoo tungod kay magsilos man siya kay iya man kining buluhaton sa una sa diyang naa pa sa gingarihan sa Dios. Buluhaton niya. Oh, iya ning buluhaton migson ko apan magsilos siya sa diyang muday ka kay gusto niya nga siya ang imong pagadaygon. Mo bitaw migson ko gihulog siya sa Dios. Ngano man tungod kay nagapangandoy man siya sa mga butang nga iya sa Dios.
Praise God, no? Gusto man siya nga siya'y daygon, nga dapat ang mga pagdayeg para lang sa Dios. Para kay Jesus lang. Apan tungod sa iyang ginatawag na rebellion, no? Munang di sa gusto maigsoon ko nga kita mo dayeg ganuman. Tungod kay magsilo siya sa diyang mo dayeg ka. Praise God, muna maigsoon ko, no? Muna maigsoon ko para mawala, no? Ginatawag nga si Satanas. Dili ganahan nato kinahanglan mahimutang true worshiper. Praise God, no? Adi na kaduolon niya anuman, di magkakabalo mo simba niya ang imong pagsimba kanunay naaman sa Dios. Praise God. So iyang atakiyon maigsoon ko ang atong worship. Sunod yang atakiyon maigsoon ko ang Word of God. Praise God, no? Ang Word of God, iyang atakiyon, no? Praise God, no? Mo na maigsoon ko. Salamat sa atong leadership training maigsoon ko. Praise God, usadi ka preparation, no? Sa atong makinabuhi, praise God, mayong gabi kina Sir Jalayka, salamat kayo. Praise God nga naka-join sila din kagabion. Praise God. So salamat maigsoon ko, praise God, sa atong maigsoon kong leadership training, no? Nga kita maigsoon ko, praise God, i-equip para sa pulong sa Ginoo. Praise God. O maigsoon ko, praise the Lord, ang katong ginatawag nga witnessing weapon, praise God, nga inyong nadawat. Usa to ka pamaagi nga atong ihinay-hinay sa pag-equip atong kaugalingon sa kahibalo o kaalam sa mga pulong sa Dios. Praise the Lord, no? O siguro sa Domingo maigsoon ko, doon na tayo daghan maigsoon ko nga mohimo sa pag-actual, praise God. Tungod kay siguro ang tanan na maigsoon naka-memorize atong nga verse. Praise God, no? Murag si Brother Edwin yata sunod maigsoon ko moaktal sunod, no? Siya mutubag na usab ni Pastor Danny sa ilang sa ilang piring, no? Praise God. I mean, so enjoy ni maigsoon, praise God, no? Wala may problema na maigsoon ko mga sayot atong sulti tungod kay training gani, no? Ibansay ta maigsoon ko para kita mahimong usa ka alagad sa Dios, praise God, nga masinangkapan diha, hallelujah, sa mga pulong sa Ginoo mahitungod sa kamatuoran maigsoon ko. Praise God. So, usa ka butang maigsoon ko, praise God, nga atakyon sa Dios. Atakyon sa Dios. Usa naman nga atakyon ni Satanas. Praise God. Ang mga pulong sa Dios. Praise God, no? Inumduman nato maigsoon ko. Dunay mga time sa panahon sa atong kalisdanan. Usahay dunay mga Kristiyano nga mag-question sa pulong sa Dios. No? Doon ako'y nadungog ana sa unang maigsoon ko sa ka ginatawag nga kaigsunan, no? Niabot kanya maigsoon ko ang bugat nga problema. Tapos iyang gi-question ang Ginoo. Ingon ka nga ikaw ang diba? Philippians 4:19, no? But my God shall supply all of my needs according to His riches and glory. Praise God, no? Siya mag-supply, no? Iyang gi-question maigsoon ko tungod kay ni sinati sa grabing kalisdanan. Praise God, no? Apan usa ka butang maigsoon ko bantayan nato ang pag-question sa pulong sa Dios. Dili kini espiritu sa Dios, kundi espiritu kani sa kaaway. Praise God. Wala tay karapatan mo question sa pulong sa Dios. Because the Word of God is God Himself. Kung imong gi-question ang iyang mga pulong, samara nga gi-question nimo ang gahom sa Ginoo. Praise the Lord, no? Mo na migsoon, praise God, kung unsa bisan unsa mang trials nga atong masinati, circumstances, pains, troubles, praise God, problems, barugi ang pulong sa Dios ug ayaw gayon pag-question. Ano man, tungod kay dunay gahom ang pulong sa Dios nga mahitabo sa atong kinabuhi kung kini atong tuuhan ug barugan uban ang pagtuo. Praise the Lord. Apan ang atake ni Satanas, kasi atake maigsoon ko, no? Sumala kay Eve. Ngayon maigsoon ko si Satan, tinuod ba? Nga di mo pwede mo kaon ana kay mga matay mo. Ingon po na si iba. Oo, lagi. Basta makikisurya ka ni Satan, ni Satanas maigsoon ko, no? May puruhan yung kang mapilding anuman.
maro si Satanas. No? Kung naitabo, ingon din si Satanas, ang tinuod, dili mo mga matay. Ang tinuod, mahimo mong sama sa mga Diyos. Diba? So kung ikaw maigsoon ko, kung atong hatagag luna sa atong kinabuhi, o kasing-kasing, ang pagduha-duha sa mga pulong o mga saad sa Diyos, gihatagan ni mugluna o higayon si Satanas nga makigistorya sa imong kasing-kasing. Praise God. O bantayan nato ang Diyos kasaligan sa iyang mga pulong nga iya kining pagatumanon. Ingon maigsoon ko ni Apostol Pablo, I am fully persuaded that what God has promised, He is able also to perform. Praise God. Ang tanan nga gisaad niya, si Apostol Pablo na ingon, ako masaligon nga kaya niya kining pagatumanon. Praise God. Mahimo pang bakakon ang tanang tao apan ang Dios magapabilin kayod nga maminatud-on. Praise God, no? So bantayan nato migsoon ko. Praise God. Ug ang usa ka butang nga din sa diyang atakyon gay ni Satanas, ang pagduha-duha sa mga saad ug sa pulong sa Dios. Ang atong panlaban sa pag-atake ni Satanas sa pulong sa Dios, ang mga pulong raw sab sa Dios nga atong ginasagulo. Muna importante maigsoon ko ang pag-memorize sa Word of God. No, importante. No, ngano man, unsa may panlaban nimo kung wa kay nahibalan sa pulong sa Ginoo. Di ba? Kagaya, example, si Satan at saka si Jesus Christ. Ingon maigsoon ko sa Satanas, di ba katong nagpastin si Jesus Christ. Ingon si Satan maigsoon, pag tinuod kang anak sa Dios, no? Kining bato buhatang tinapay, no? O giilan siya maigsoon, no? Ngano man, tungod kay gipropesiya naman maigsoon ko sa daang tugon nga si Jesus Christ anak sa Dios. O pinaagi maigsoon ko sa pulong sa Dios, gi-question kanini Satanas. Aron tintalon si Jesus Christ tungod sa iyang kagutom. Apan unsay gisulti ni si Jesus Christ sa Matthew 4:4. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ang tao di mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Praise God. So laktod pagasulti maigsoon ko ang panglaban sa atake ni Satanas sa mga saad o sa mga pulong sa Dios, aron tanuman kita og pagduha-duha sa iyang mga saad, ang atong panglaban, ang kamatuoran raw sab sa iyang mga pulong.